nasa loob pa ata. May pick up po. Oo. Baka nasa loob eh. Tawagan muna natin. Baka nandun pa eh, no? Hello, good morning. Ma'am, dito ako sa entrance. Saan po kayo, ma'am? Sa may ano po, malapit sa ER. Ah, papasok sa ER, ma'am. Opo, sige po. Lobat na kasi yung phone ko. Tignan na lang kita dito. Ha, sige po, thank you. Sige, ma'am. Anong damit niyo, ma'am? Sa ER daw, sir. ER banda. Pasok na doon. Pick up lang, pasahero. ER. Hindi dyan. Dito. Oh, yeah. Anyway, ma'am. Miss Ami po? Alright. Okay, 15 minutes. Tagal ah. Sige po. Okay. Okay na kayo, ma'am? Tara lang, ma'am. Gutis ko. Private to din ba, ma'am? Private, no? Opo. Dead in na pala dito, ma'am, no? Kanto na lang po. Dead in na pala dito, no? Nahilo ka, ma'am? Sinamaan kayo, ma'am. Kamay. Sorry. Naku, wala naman to. Salamat po. Change, ma'am. Okay na to? Balik na, ma'am.